तो बांग्लादेश तो क्या हाल होता है। 60 बरस का बूढ़ी है, ठप खाता है। हमारा राज्य है, कौन से ठप खाता है। हम मोदी है, हमारा बात क्या छड़ेगा। हमारा राज्य हसीना में हेलीकॉप्टर में आ गया। মুদিদা বাংলাদেশে আমাদের জায়গা হয়নি, ওই ছাত্র দলের লোকেরা আর হলো বিএনপি লোকেরা আমাদের বেরিয়ে দিতে দিয়েছে। আমাদের ওখানে জায়গা হয়নি। তোমার দেশে আইসি একটু থাকতি, তুমি একটু ঠাই দাও আমাদের। हमारा देश में तुम्हारा नहीं कुछ होता है, ना ही थकता है। हमारा देश तुम्हारे जायगा नहीं होता है। ও দুলা ভাই, আপনি ও করেন না, আপনার টনটা রিলিজ দিয়েছি দুলা ভাই, আরো কত গোপনে কিছু কত কি দিয়েছি দুলা ভাই। আমাদের